ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ନାଇଁ ମଦ କିଛି କମ୍ ଅଛି। ତାହା ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଜାଣିବାକୁ କ'ଣ ପାଇବ? ଏଇ ଯେଉଁ ମଦ ଇଏ ଆସିଲେ ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ହେବ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଲାଗି ହେବ ନା ବାହାରେ ଲାଗି ହେବ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ସେତେବେଳେ କେତେ ମଦକ ଆସିଲା, ଏଇ କେତେ ଆଇଲା, କେତେ ଅମୁକ କଲା ସମୁକ କଲା, ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ନାଇଁ ମଦ କିଛି କମ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ମାନେ ଆମର କମାଣ୍ଡରକୁ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ମଦକ ଆସିଥିଲା, କେତେ ମଦକ ତମେ ଦେଇଛ, ଆଉ କିଏ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ? ସେ ସବୁ କହିଲେ ଏଇ ମାନେ ସବୁ ମଦକ ଦେଇଥିଲେ 6-7 ଜଣ ବୈଦ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆଉ ତାଙ୍କ ସେବା, ଆଉ ଏତିକି ମଦକ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ। ମଦକର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 313, ଆଉ 70 ମଦକ ନଥିଲା ନେଲା ବେଳକୁ। ଆଉ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମୁଁ କହିପାରିବି। ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ତକ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଲା ବେଳକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ। ସିଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ଲୋକ। ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛି ବୋଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରାଯିବ? ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ହଉ କି ସୁସ୍ଥ ହଉ, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ମାନେ ପରମ୍ପରା ଭଲ ମନ୍ଦ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆମର ଏଠି ପରମ୍ପରା, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପରମ୍ପରା ଚାଲିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ। ଯାହା ଆମେ ତା ଦେହରୁ 5ଟା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ନେଇ ପଳେଇବୁ, ୟା ବୋଲି ଆମର ରଥଯାତ୍ରାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ? ରଥର ଗୋଟେ ଛକା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ କ'ଣ ରଥଟା ସେଠି ରହିବ? ଯେମିତି ହେଲେ ଯିବ। ସେମିତି 70ଟା ମଦକ ଚୋରି କରି ନେଇ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ତ ମଦକ ତିଆରି ହେଇ ଆସିପାରିବନି। ତେଣୁ ସିଏ ତାକୁ ସେଇ ମାରା ମଦକୁ ନେଇକି କାମ ଚଳେଇ କରିଦେଲେ, ଗଲା କାମ ଥିଲା। ଚୋରି କରିକି ନେଲେ କାମ ବି ଚଳେଇ ଦେଲେ, ଗଲା। ତାପରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଏତିକି ମଦକ କମ୍ ଥିଲା, ଅମୁକ ଥିଲା। ଆମେ ସେ କମାଣ୍ଡରକୁ ପଚାରିବୁ, ସିଏ କହିଲେ ଏତିକି ମଦକ ଆସିଥିଲା, ଏତିକି ସର୍ଟ ଥିଲା ମଦକ, ନେଇକି ଗଲେ ଏତିକି ମଦକ ଆସିଥିଲା। ଦୁଃଖ ତ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବା। ଯେଉଁଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ସେଟା ଖରାପ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଦେବନି। ଏମିତି ଗୋଟେ ତ ମାନେ ତମ କଥା ହଉ କି ତମ ଘର କଥା ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଥିବ, ତେମେ ତା ଦେହରୁ ଖାଇଦେବ, ଫିଙ୍ଗିଦେବ, ସେଇଟା କେମିତି ହେବ? ନାଇଁ, ସେଇଟା ଲେଖିକି ଆମେ ଦେଇଛୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ମଦକ ଆସିଥିଲା, ଏତିକି ଅମୁକ ଆସିଥିଲା, ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା, ଆଉ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିଲା। ଏତିକି ମଦକ ଭିତରୁ ଏତିକି 70ଟି ମଦକ ନେଲା କିଏ, କ'ଣ କଲା କିଏ, ଆପଣ ତାର ତଦନ୍ତ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ବିହିତ ଆଦେଶ ହେବ। ତାଙ୍କୁ ଲେଖା ଆକାରରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରିଛୁ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ जो बाड़ग्राही देइछन्ती से सत्य आधारित नुहे बोली हमको जना पड़छि, कि तार तदंत रिपोर्ट भी हमें मागिछु। मु कहि दिए जे जेतेबेले कोनसे वैद्य सेवक नेकी गारदरे दियंती से अमुनिया दशमूल मद को कौन हिसाब से आमर कौन प्रशासन कर्मचारी किंबा गारदर कौन अधिकारी कर्मचारी छुंती ना कि गणती ना। एवं परवर्ती पर्यायर आम पाखे जहाँ सूचना अच्छी से मोदक गुड़ी को ये दैत्यापति निजोगर संपादक आमर टिपा खातर लेखा जाए सत। तेणु जहाँ भी कमांडर रिपोर्ट देते से आधार आमको जहाँ सूचना वर्तमान पर्यंत अच्छी से हिसाब से बाड़ग्राही जो सूचना अच्छी जो अभियोग अच्छी सत्य आधारित नुहे बोली आम जाना पाई। प्रारंभिक तदंत अनुसार सत्य आधारित नुह बोली आमको जना पड़छि। कहली जिते बड़े कौन वैद्य सेवक आणिकी दियंती ताकू आमर कौन श्रीमंदिर प्रशासन कर्मचारी बा अधिकारी गारदरे छुंती ना कि गणती ना अमुनिया मदक को। एवं परवर्ती पर्यायर निजोगर छत्तीसगढ़ आमर दैत्यापति निजोगर जो मैंने आसती से जाती एवं जेहेतु युवबू आमर हरदर दास महापात्र महोदय लिखिकी देते प्रारंभिक जहाँ तदंत कलु से जहाँ जना पड़ी सत्य आधारित नुहे। मुझे कहली वैद्य सेवक जो आणिकी दियंती गारदरे से माने जहाँ कहती कौ कहाठू केते आनीची ताकू टिपा खातर लेखा जाए और से हिसाब से 313 अच्छी बोली जना पड़छि। एवं दैत्यापति निजोगर संपादक जो नहीं कौन अभियोग ना
तेणु जितेबाला अन्य जड़े बाड़ग्राही देते आम गुरुत्व सहित नौचु और आमर जहाँ प्रारंभिक तदंत अच्छी से हिसाब से सत्य आधारित नुहे बोली जना पड़ुची आहरी आम तदंत करूँ अलग सीसीटीवी कि अलग जिन देखू किंतु कहीदे आउ गोटे जिन मुझे चाहिए कौन सी गुप्त नीति संपर्क में आम आलोचना करवा ठीक हो कहीदे कौन सी हिसाब से कौन सी गुप्त नीति संपर्क में आम भी आलोचना करने चाहूना जेहेतु यही अभियोग आनी श्रीमंदिर श्रीजू मान संपर्कित कौन सी नीति जेहेतु तार संवेदनशील से आम यहाँ आपण मान गोटे स्पष्टीकरण दौचु क्लारिफिकेशन दौचु किंतु गुप्त नीति संपर्क में अधिक किसी कहवाई चाहूना एवं आम आपण जरिया भी नवेदन करूँ सब सेवक कूल को नैतापति निजकर कर्मकर्ता को जे गुप्त नीति संपर्क में आम बाहर आलोचना प्रारंभिक तदंत अनुसार सत्यता नहीं बोली आमको जना पड़ी आम आहरी भी तदंत करूँ रिपोर्ट आम मागू आहरी भी तदंत करूँ जदि कौन हिसाब से कहीं दोषी भी सब्यस्त हे आपण मान जरिया नवेदन करने चाहिए श्रीजू मानकर एबे जेहेतु घोष यात्रा अच्छी श्रृंखलित समापन करवा हूँ आम समस्त गुरु दायित्व एवं कौन गुप्त नीति संपर्क में बाहर आलोचना करवा ठीक